बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। जी इस वक्त अंजुमन तलबा इस्लाम की जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत जो रैली है वो जारी है। ये जो रैली है ये नामूस रसालत का जो बिल पास हुआ था 1974 में असम्बली में और कादियानियों को जो है वो काफिर करार दिया गया था, उसकी जो है आज कल जो है गोल्डन जुबली बनाई जा रही है। कल 7 सितंबर है। गोल्डन जुबली के हवाले से तकरीब जो है वो इस वक्त जारी है। इस वक्त जो है ना तलबा का जो है वो उठाने वाला समंदर ये हमारे सामने है। ये इस वक्त जो है वो गुजर रहा है तहसील ऑफिस रोड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबू से मुस्तफ़ा पे दिलो जान मार दो, गुस्ताख को जो देखो बिला खौफ मार दो। अंजुमन तलबा इस्लाम की रैली में आने वालों, गोजरा की सरजमीन से तल्लक रखने वालों, खत्मे नबूवत के मिजाह दो। आपने आज दफाए खत्मे नबूवत और दफाए पाकिस्तान रैली में आकर ये साबित कर दिया है कि अंजुमन तलबा इस्लाम ही पाकिस्तान की वो वाहिद तलबा जमात है जो पाकिस्तान के दफाई अदारों की बात करती है, जो पाकिस्तान में खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है। तो मैंने कहा था कि नामूस मुस्तफ़ा पे दिलो जान मार दो, गुस्ताख को जो देखो बिला खौफ मार दो। अरशादुल लैल का कर बार फूंक दो और इस पाक सरजमीन का नक्शा संवार दो। दफाए खत्मे नबूवत में आने वालों, मेरे मुस्तफा ने कहा था, मैंने ये बात जो की है कि मेरे मुस्तफा पे दिलो जान मार दो। मेरे मुस्तफा ने कहा था अगर मेरा गुस्ताख हो उसके हाथ में गलाफे काबा हो। अरे मेरे दीवानों, मेरे मस्तानों, मेरे मुस्तफा के नाम पर जवानियां लटाने वालों, रिसेंटली अंजुमन तलबा इस्लाम का लॉन्ग मार्च जिसमें मेरे ये गोजरा के जिम्मेदारान ज़हैब सईद और ये जुनैद खोजा ने भी मेरे संकट सदर के साथ रबुआ का सफर किया। ये 50 साल के बाद पहली दफा ये टाइम आया है कि हमने रबुआ की सरजमीन पे फिर सैयदी मुर्शदी या नबी की सदा लगाकर बताया है ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाब है गुलाम ये रसूल में, गुलाब ये रसूल में, जहान इश्क़ मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरे गोजरा के मुकीनों, जब ताजदारे खत्मे नबूवत का नाम पुकारा जाए, जब सैयदी या रसूलुल्लाह का नाम पुकारा जाए तो आपके अंदर वो जोश आ जाना चाहिए, वो बलवा आ जाना चाहिए। ये आपकी आंखों से आंसू टपकने चाहिए, आपकी आंखों से खून टपकना चाहिए। ताजदारे खत्मे नबूवत। नहीं, ये गोजरा की रवायत नहीं, ये गोजरा का वतीरा नहीं, ये गोजरा की शान नहीं। ताजदारे खत्मे नबूवत का नाम पुकारा जाए, कायदीन के सामने सैयदी मुर्शदी के नारे लगाए जाए, आपकी तवज्जो न हो, आपकी आवाज न आए, आपके हाथ बुलंद न हो। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, अपनी आवाज बुलंद करके करीब आका की बारगाह में अपना सौदा कर लीजिए, करीब आका की बारगाह में अपनी हाजिरी लगवा लीजिए। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है, गुलाम है गुलाम है, गुलाम ये रसूल में, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो मैं ये कर रहा था कि मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि मेरा गुस्ताख हो अगर उसके हाथ में गुलाफे काबा हो तो मेरी मोहब्बत में
مرشدی مرشدی یا نبی کی صدائیں بلند کرنے والوں، یہ پیغام سنتے جاؤ. یہ پیغام آج کا پیغام نہیں ہے، یہ پیغام انجمن طلبہ اسلام کا پیغام نہیں ہے. ارے یہ پیغام آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ اگر میرا گستاخ ہو، اس کے ہاتھ میں غلاف کعبہ ہو، اس کو پھر بھی قتل کر دینا. بلکہ یہ کہا کہ اگر میرے گستاخ کے ہاتھ میں غلاف کعبہ ہو، ارے غلاف کعبہ کی حرمت نہ تکتے رہنا، بلکہ غلاف کعبہ کی حرمت کو نبی کی حرمت پہ قربان کر کے یہ بتانا ہے کہ تاجدار ختم نبوت. آپ کا بھی نوجوان خون ہے. ارے گوجرا کے شیروں، انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان جنہوں نے آج دفاع ختم نبوت، دفاع پاکستان ریلی کا اہتمام کیا ہے، تو آپ کی آواز سے یہ گوجرا کی سرزمین اس نعروں سے معطر ہونی چاہیے کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آپ کی ریلی کا جو ٹائٹل تھا کہ دفاع ختم نبوت و دفاع پاکستان، ایک حدیث مرتفع اسی بات پہ اور ایک بات دفاع پاکستان پہ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اسد انسی نے میرے مصطفیٰ کے سامنے، میرے مصطفیٰ کے دور میں نبوت کا نعرہ لگایا. ارے یہ آج لوگ کہتے ہیں جو جدھر لگا ہے اسے لگنے دو. ارے یہ انجمن طلبہ اسلام کا ایک میسج سنتے جائیے. جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میرے مصطفیٰ نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو. تو فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس گستاخ رسول کو قتل کیا تو میرے مصطفیٰ نے علم غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ بتا دیا کہ آج فیروز کامیاب ہو گیا ہے، آج فیروز کامیاب ہو گیا ہے. اور دوسری بات، دفاع پاکستان پہ انڈیا نے یہ لپا خواب دیکھا کہ ہم پاکستان کی بادشاہی مسجد کو، بادشاہی مسجد کے صحن کو شراب خانوں میں بدل دیں. تو انہوں نے کچھ لوگ جو پاکستان بھیجے کہ جا کے پتہ کرے کہ پاکستان کا کون سا ایسا بارڈر ہے کہ جہاں سے ہم ایزیلی انٹر ہو کر اور لاہور میں پہنچ کر اور لاہور کی بادشاہی مسجد کو شراب خانے میں بدل سکے. تو آئیے انجمن طلبہ اسلام کی ریلی میں آنے والوں، یہ آخری بات آپ کے ذمہ اور آپ کی ان پاک سوچوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. رنگ پور کے محاذ پہ جو بارڈر لگتا تھا، وہاں کا ایک کمار ہے. یہ بات ڈاکٹر عمر فیض نے بھی کی اور بھی بہت سارے لوگوں کی زبان سے میں نے سنی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب یہ 6 ستمبر کی جو جنگ تھی، میں نے دیکھا کہ دور سے ایک روشنی نکلتی ہے. وہ روشنی بڑی تیزی سے میرے ساتھ، میرے قریب سے جب گزرنا چاہتی ہے تو میں دیکھتا ہوں. میں جا رہا تھا، رات کا اندھیرا تھا، تو میرا کچر، میری سواری ڈری. میں کچھ سامان لے کر جو جا رہا تھا وہ نیچے گر گیا. کہتا میں نے سوچا کہ رات کے عالم میں اب کون آئے گا میری مدد کو. وہ کہتا میں دیکھ رہا ہوں ایک اور شخص ایسے ہی بجلی کی طرح چمکتا ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھر میرے پاس سے گزر جاتا ہے. ارے میں سوچتا ہوں یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں پتا ہی نہیں کہ میں یہاں مصیبت میں ہوں، جنہیں پتا ہی نہیں کہ میں یہاں کس مشکل میں ہوں. یہ کون سی روشنی ہے جو میرے پاس سے گزر تو جاتی ہے، مجھے نہیں پوچھنی کہ تو کس مصیبت سے ہے. وہ کہتا ہے میں نے ارادہ کر لیا کہ اگر
कोई रोशनी अब मेरे पास है गुजरी, तो मैंने उसे रोक के ये पूछना लाजमी है, ये बात आपके ज़हनों में उतर जाएगी। वो कहता है जब मैंने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की तो कहता मैं आगे खड़ा हो गया। होती है वही बिजली की तरह चमकती हुई जब मेरे करीब आती है, वो कहता है मैं आगे खड़ा हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसी कौन सी है रोशनी जब मेरे काम ना सकी। वो पूछते हैं मसला क्या है। कहता है मैंने कहा ये मेरा सामान गिरा है, ये उठाए मेरे साथ। वो कहते हैं वो नीचे नहीं उतरे, तलवार के साथ ऐसे फेंक लगाई, वो सामान ऊपर चला जाता है। वो कहता है मेरा इश्क ये कहता है ये बंदा आम नहीं है। वो कहता है तुझे उस हस्ती का वास्ता जिधर तू जा रहा है, अरे बता तो सही तू कौन है। वो कहता है अगर तूने जिस हस्ती का वास्ता दिया, अरे अंजुमन तलवा इस्लाम के शरो ये बात अपने दिल की सरगोशियों में मोहब्बत में से जगह दीजिएगा। वो कहता है कि जब मैंने उस बड़ा सवाल से ये सवाल पूछा था कि बताओ तो सही तुम कौन हो। वो कहता है जो पहले आपके पास से गुजरा था वो इमाम हसन था, जो दूसरा आपके पास से गुजरा था वो इमाम हुसैन था, और मैं उनका बाबा अली हूँ। हमें मुस्तफा ने फरमाया था ये लोग मेरी मसाजत को शराब खानों में बदलना चाहते हैं। अरे जाओ हसन उठो, हुसैन उठो, अली उठो, अपनी जुर्रतों बहादुरी से इन लोगों को रेजा 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 करके ये बता दो कि हम इस्लाम के मुहाफिज हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं। तो आखिर पे एक बार फिर से ताजदारे खत्म नबूवत के नाम की माला जपते हुए आपका सीने का जितना जोर है आज आपने मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान करके ये बताना है कि हम ही खत्म नबूवत का दिफा करने वाले हैं, हम ही सैयदी मुर्शदी या नबी के मानने वाले हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबीना मन सब्बा नबीना मन सब्बा नबीना। अल्लाह ताला आपके कदमों को इसी तरह सलामत रखे। मैं अंजुमन तलबा इस्लाम के तमाम जुम्मेदारान कारकुनान जो भी दफाए पाकिस्तान दफाए खत्म नबूवत में रैली में तशरीफ लाए हैं, आपको खिराजत सिंध पेश करता हूँ। यकीनन आज ये नारे सैयदी मुर्शदी या नबी के नाम की खातिर लगाए गए, कल क़यामत में काम आएंगे। जब शेख का पूछेगा ना मेरे मुस्तफा को सामने लाकर कि बता ये कौन है, यकीनन जिस बंदे ने सैयदी मुर्शदी या नबी के नाम का नारा लगाया होगा तो वो कहेगा मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। हमें पूछते हो, हमने तो सारी जिंदगी हजूर के नाम की माला जपते हुए सैयदी मुर्शदी या नबी के नाम की माला जपते हुए गुजारी है। हमें पता है ये वही जात है कि जिसकी खातिर हमने अपनी जिंदगी और अपनी जवानी मुस्तफा के कदमों में लुटाई है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इस तरह के काम जो है उनको जारी